So in this video, we are going to talk about the marketing channels. So in previous video, we already created the positioning statement. कसरी चाहिँ मेरो restaurant चाहिँ it is unique हैन, how it solves the target market's problem, त्यो सबै कुरा लेखे हैन. So कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई you advertise, how do you promote भन्ने कुरा. There is a quote. This is a brilliant quote and a fantastic quote. I don't know, but if you can't get your product or service to them as in the target market when, where and how they want it, they'll simply buy a competing product. Just the key is if your restaurant is great and everything is good, you have positioned yourself best and the location पुग्न चाहिँ मान्छेहरुलाई त्यो गुगल म्याप हेरेर पनि गाह्रो हुन्छ भने एकचोटी आउँला तर त्यसपछि आउँदैन के. इभन इफ यु आर द पर्फेक्ट रेस्टुरेन्ट, सबै कुरा वाट एभर द्याट कस्टमर निड्स त्यो सबै प्रोभाइड गरेर भ्याल्यु दिएको छ, एक्सिड गरेछ त्यो भ्याल्यु, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन पाएको छ भने पनि सिन्स दे ह्याड टु गो थ्रु अ लट, त्यो ठाउँ पुग्नलाई मात्रै दे ह्याड टु गो थ्रु अ लट अफ पेन, राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the market channel is necessary. That could make or break the whole the whole restaurant, because मान्छेहरुलाई त्यो additional effort लगाउन चाहिँ मन लाग्दैन, right? So marketing channel is therefore it's needed. So what are the benefits? The first is it saves time and money, because हुन्छ नि मैले ट्रेडिसनल वेमा नै अब रेस्टुरेन्ट बाहिर बसिरहे अनि रेस्टुरेन्ट खोलिहाल्यो क्या अरे, मान्छेहरूले देखेपछि आउँछ भनेर बस्यो भने एन्ड यु डोन्ट try to promote it or advertise it, people just like random people will come and they will think that the restaurant is average, and your restaurant will not have a lot of traction. जुन मान्छेलाई खोज्या, जुन टार्गेट मार्केटलाई like persuade गर्न खोज्या, attract गर्न खोज्या, तिनीहरु आउँदैनन्, and your restaurant will just be like any other restaurant, and there will be a lot of competitors and you'll soon lose your profit and you'll have to go out of business. Okay, so त्यसैले marketing channel use गर्न थाल्यो भने it will save you time and money, because जस्तो मान्छे खोजिरा त्यस्तै मान्छे आउँछ in less money, because you will get that ROI return. Second is rapid distribution of product. Since product त किन्न परिहाल्छ, raw materials त किन्न परिहाल्छ, but since you are promoting your restaurant or advertising your restaurant through those marketing channels, त्यसले गर्दाखेरि the products, the inventory management can be more smooth, okay? Because ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त कतिजना मान्छेहरू आउँदो रहेछ टिपिकल डेमा एभरेजमा, अनि त्यही अनुसार you can buy the raw materials and there will be a rapid distribution and selling of those products as services. Third is you'll get access to customers. जुन मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन थियो होला यो रेस्टुरेन्ट exist, त्यो marketing channelले गर्दाखेरि the customers will be aware about your restaurant and your positioning, your value proposition that you are giving. And fourth is it will have increased effectiveness, because जहिले पनि जति धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पायो त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा, जति धेरै ब्रान्ड अवेयरनेस भयो त्यति नै मान्छेहरू आउँछन्, राइट. जति मासलाई यु क्यान मेक देम अवेयर, त्यति नै मान्छेहरू, त्यति नै धेरै मान्छेहरू कहाँ त्यो मेसेज पुग्छ, राइट. सो इट विल बी एन इन्क्रिज इफेक्टिभनेस, बिकज एउटा मात्रै मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा पायो भने त्यो मान्छेले तीनजना भन्यो भने लाइक इट जस्ट starts compounding like that. So push and pull strategy bhaneko chai it is a part of marketing channels. So push strategy means it revolves around manufacturers convincing restaurants to sell its product. भनेको अब कुनै एउटा नयाँ, यो चाहिँ सप्लायर बेसिसमा जान्छ. जस्तै कि अब सप्लाई एउटा नयाँ maybe there is a local whiskey हैन, लोकल whiskey बनेको छ, अनि त्यो लोकल whiskey चाहिँ the whiskey owner wants to sell it भने they could go to different restaurants and say that हुन्छ नि यो whiskey चाहिँ म डिस्काउन्टमा दिन्छु, अफरमा दिन्छु, if you can like sell this whiskey in your restaurant भनेर. So this is more of a push strategy, that others, the manufacturers are pushing you to sell that product. And another is pull restaurant, where you are creating demand for that product. Just if your value proposition is that you make the best firewood pizza in the town, त्यसले गर्दाखेरि
a lot of demand create भयो नि त एन्ड त्यो डिमान्डले गर्दाखेरि युआर पुलिङ पिपल अब यसले गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरहरू पनि पुल हुन्छ कि यता चाहिँ पिज्जा राम्रो बनाउँछ भने चाहिँ मेबी कुनै एउटा ओभन डिस्ट्रिब्युटर छ होइन ओभन म्यानुफ्याक्चर छ भने मेबी दे कुड से द्याट म चाहिँ ओभन प्रोभाइड गर्छु विच विल मेक यर पिज्जा मोर सफ्टर मोर क्रस्टियर मोर के भन्छ फ्लेभरफुल होइन त्यस्तो खालको लाइक त्यसरी चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुन्छ सो बोथ वर्क्स राइट म्यानुफ्याक्चररले त्यसरी नै अब जस्तो कि मेकडोनल्ड्समा यु ओन्ली गेट कोक नि त भनेको त्यो कोकाकोलाले दे आर trying to push their marketing strategy or they are pushing their sales, right? And त्यसरी नै गर्दाखेरि McDonald's is using that brand to sell their meals भनौँ न अब pull strategy मा like if you sell something and that creates a lot of brand value, creates a lot of demand and त्यसले गर्दाखेरि manufacturer will be able to capitalize on that. Okay, so it works both ways, eh? So now I'm going to talk about the channel selection factors. So कसरी चाहिँ च्यानल्सहरु यो मार्केटिङ च्यानल्सहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट इज द टाइप अफ कस्टमर कस्तो खालको कस्टमर त्यो जुन टार्गेट मार्केट थियो नि कस्तो खालको कस्टमरलाई चाहिँ टार्गेट गरेर इफ इट इज अ मोर यङ्गर डेमोग्राफिक देन उनीहरूलाई मेबी फेसबुक इन्स्टाग्रामबाट प्रमोट गर्न मिल्छ भने ओल्डर डेमोग्राफिक्स हो भने मेबी लिङ्क्डइन मेबी दे वान्ट लाइक ट्रेडिसनल न्युज पेपरहरूमा इभेन्ट म्यागजिनहरूमा प्रमोट गर्ने भएपछि सो इट डिपेन्ड्स अपन the type of customers है कस्तो खालको कस्टमरलाई चाहिँ टार्गेट गर्दा सेकेन्ड इज द टाइप अफ प्रडक्ट वाट डु यु सेल वाट काइन्ड अफ मेन्यु आइटम डु यु सेल अब न्युट्रिसियस फुडहरू त्यो गरिरहेको छ भने मेबी यु वन्ट बी एबल टु प्रमोट अन द पेजेस हु प्रमोट फास्ट फुड राइट बिकज त्यसले गर्दाखेरि त ब्रान्ड भ्याल्यु त्यो कम्पनीको कोर मिसन नै डिस्टर्ब भयो नि त सो टाइप कस्तो खालको टाइप अफ प्रडक्ट बेच्छ एन्ड त्यस्तो टाइप अफ प्रडक्टको लागि कस्तो खालको मार्केटिङ च्यानल चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ थर्ड इज द च्यानल पार्टनर क्यापेबिलिटी सो त्यो च्यानल पार्टनरले विल दे बी एबल टु मार्केट इट इन द वे द्याट यु वान्ट लाइक अब केही गरी त्यो मार्केट त्यो रेस्टुरेन्टलाई प्रमोट गर्न मेबी युआर हुन्छ नि पिआरको वाइजमा होइन कुनै एउटा पिआर एजेन्सीलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टलाई प्रमोट गरिदियो भनेर भन्यो भने वुड दे डु अ बेटर जब लाइक उनीहरूको क्यापेबिलिटिज के छ त विल दे बी एबल टु गेट मी दोज टार्गेट मार्केट द्याट आइ एम होपिङ फर है फोर्थ इज बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी कस्तो छ त टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट कस्तो छ अनलाइन कतिको छन् त्यो टार्गेट सेगमेन्ट रिसेसनमा छ कि booming भइरहेछ होइन will people be able to afford eating in my restaurant weekly or bi-weekly so त्यसरी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ कम्पिटिटर्सहरूले कस्तो गरिरहेछ सप्लायर्सहरूको डिमान्ड कस्तो छ कस्टमर्सहरूको डिमान्ड कस्तो छ त्यो सबै गएर हेर्नुपर्छ फिफ्थ वान इज कम्पिटिङ प्रडक्ट्स मार्केटिङ च्यानल अरूहरूले चाहिँ कता अब कम्पिटिटर्सहरूले लाइक इफ यु आर सेलिङ पिज्जा राइट एन्ड द स्टोर नेक्स्ट टु यु इज अल्सो सेलिङ पिज्जा एन्ड that restaurant is like have huge marketing budget and they are just promoting themselves on social media and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू आइरहेछ भने maybe you want to look into त्यही फेसबुकमा कसरी मैले एडभर्टाइज गर्नु मिल्छ so that I can get his or her customer as well होइन त्यो डिमान्ड कसरी क्रिएट गर्नु मिल्छ so these are the 5 factors that affect के भन्छ यो मार्केटिङ च्यानलहरूमा चाहिँ कस्तो खालको मार्केटिङ च्यानल युज गर्ने भनेर द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसन एन्ड वाइ यु सुड ह्याभ द सिमिलर मेसेज अक्रस अल द प्लेटफर्म्स द्याट यु प्रमोट अन सो टिल देन इन्जोय ह्याभ अ गुड डे In this video, we are going to talk about integrated marketing communication, also known as IMC. So, यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि it is an approach which is designed to deliver this one consistent message throughout the restaurant to increase its effectiveness and consistency. And believe me, this is very simple. It sounds complicated, but since hamle previous video we have already created a positioning statement. You can like maybe it's 2 videos back where we learn how why positioning statements is important and how you make it like template दिएको थिएँ भने त्यो पोजिसनिङ स्टेटमेन्ट भनेको नै इट इज द इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसन द्याट यु ह्याभ के त्यही कुरा त्यही के भन्छ त्यही
positioning statement, like you can use it to promote and advertise your restaurant to that target segment. And as we have already mentioned, target segment bhaneko, we could have multiple target segment, right? So every target segment ko लागि different positioning statement बनाउने and make it consistent के अब त्यस्तो खालको जुन चाहिँ target market लाई select like attract गरेर हो, जुन चाहिँ target market लाई बोलाउन खोजिरहेको हैन, कन्भिन्स गराउन खोजिरहेको, सो उनीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो कन्सिस्टेन्टली एभ्री मार्केटिङ च्यानलमा चाहिँ पर्सुएट गराउने भन्ने कुरा इज इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसन, राइट? सो वाट आर द बेनिफिट्स भन्दा फर्स्ट इज इट विल ह्याभ अ ग्रेटर कन्सिस्टेन्सी इन कम्युनिकेसन मेसेज. लाइक फेसबुक अब जस्तो कि मार्केटिङ च्यानलमा पनि ट्रेडिसनल्ली चाहिँ दिस कुड बी अ गुड इक्जाम्पल. लाइक अनलाइनमा चाहिँ buy one get one free भनेर लेखेको छ अरे, तर रेस्टुरेन्टभित्र पस्दाखेरि चाहिँ देयर इज नट द्याट काइन्ड अफ अफर भन्यो भने त देयर इज अ मिसम्याच बिट्विन द कम्युनिकेसन नि त. अनलाइनमा चाहिँ त्यो कुरा भनिसक्यो भने अब अफलाइनमा पनि त्यो कुरा देखिनु पऱ्यो नि त, भनेको त्यो मार्केटिङ कम्युनिकेसन त सेम हुनु पऱ्यो नि त, वेदर द्याट बी अफलाइन अर अनलाइन. त्यही कुरा लाइक प्रिन्टमा एउटा कुरा भनेको छ तर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ त्यो कुरा लागु हुँदैन भनेको छ, त्यो अफर युज हुँदैन, त्यो डिस्काउन्ट दिँदैन भन्यो भने त इट क्रिएट्स अ मिसम्याच between what the customer values or what the customer has expected, अनि त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट के आयो. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि IMC इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो द्याट यु क्यान ह्याभ अ कन्सिस्टेन्ट, त्यो कन्सिस्टेन्ट मेसेजलाई चाहिँ कसरी पोर्ट्रे गराउने, कसरी त्यो प्रोसेसलाई मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ आइएमसीले गर्छ होइन. सो फर्स्ट बेनिफिट इज लाइक देयर इज अ ग्रेटर कन्सिस्टेन्सी इन कम्युनिकेसन मेसेज. सेकेन्ड इज इट रिफ्लेक्ट्स द डिफ्रेन्ट कस्टमर बाइङ स्टेजेस. लाइक पछि हामी कुरा पनि गर्छौँ कस्टमरको बाइङ स्टेजेसको फेजेसहरू कस्तो कस्तो हुन्छ होइन. सो के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री कस्टमर बाइङ स्टेज वुड बी डिफ्रेन्ट. फर्स्टमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेर मात्रै बनाउनु पर्छ होइन, ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ होइन. पछि त्यो मान्छेलाई म रिटेन अब ऊ रेस्टुरेन्टमा आउन थाल्यो, उसलाई मन पर्न थाल्यो भने त्यो कस्टमरलाई रिटेन कसरी गर्ने भन्ने खालको मार्केटिङ मेसेज पुऱ्याउनु पर्छ नि त. सो इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसनले चाहिँ इट मेक स्योर द्याट इट विल रिफ्लेक्ट द कस्टमर बाइङ एक्सपिरियन्स. कुन चाहिँ स्टेजमा त्यो मान्छे छ अनि कसरी चाहिँ म त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छु त्यो मान्छेलाई इन अर्डर टु टेल द्याट पर्सन टु कम टु माई रेस्टुरेन्ट अगेन. जस्तो कि त्यो मान्छे आइसक्यो होइन, उसको डिटेलहरू मसँग छ भने मैले त्यसलाई रिटार्गेट, त्यो मान्छेलाई रिटार्गेट गरेर आई क्यान कल हिम लाइक सेयिङ द्याट देयर इज अ डिस्काउन्ट अन वाट यु ह्याड होइन, देयर इज अ लोयल्टी डिस्काउन्ट or if you come here this Friday or this weekend, like we are having appetizer like अब French fry free मा छ या त्यस्तै केही गऱ्यो भने त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट बाइङ स्टेजमा चाहिँ पिपल वी क्यान tap into that and influence their decision, their buying decision, their everything होइन. थर्ड वान इज इट हेल्प्स टु मेसेजेसहरू चाहिँ राम्रोसित कम्युनिकेट गर्न सक्छ होइन. यदि त्यो प्रमोसन नगरेको भए यु वन्ट नट ह्याभ बिन एबल टु कन्वे द्याट कम्युनिकेसन मेसेज. तर सिन्स यु आर युजिङ द सेम मार्केटिङ मेसेज फर एभ्री मार्केटिङ च्यानल, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा कन्सिस्टेन्ट हुन्छ र मेसेजहरू पनि राम्रोसित कन्वे हुनसक्छ, राम्रोसित कम्युनिकेट हुन्छ. एउटा मार्केटिङ अब फेसबुकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा भनेको छ तर फेरि उता इन्स्टाग्राममा डिफ्रेन्ट कुरा भनेको छ भने त्यही मिसम्याच हुन्छ नि त. सो त्यसलाई चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर त कन्फ्युज हुने भयो नि त, वेदर इट इज द सेम रेस्टुरेन्ट, मेबी इट्स यु के भन्छ अपरेटेड बाई डिफ्रेन्ट पिपल, लाइक म जाउँ कि नजाउँ भन्ने खालको त्यो कन्फ्युजनमा क्रिएट चाहिँ हुन्छ इफ IMC युज गरेको छैन भने. बट बेनिफिट इज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभली कन्भे हुन्छ. एन्ड फोर्थ वान इज इट विल हेल्प टु बेटर एकोमोडेट डिफ्रेन्ट कस्टमर साइड. सबै कस्टमर अब जस्तो कि टार्गेट मार्केट स्पेसिफिक लाइक टार्गेट गरेको छ भने उनीहरूको कस्टमरको स्टाइल पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, भनेको द वे दे टक, द वे दे युज देयर सोसल मिडिया, द वे दे पोस्ट पिक्चर्स अन द इन्टरनेट होइन. अब रेस्टुरेन्टको पिक्सहरू राख्ने हो भने या त्यो सबै कुराहरू त हामीले सोचिसकेका हुन्छ नि त त्यो टार्गेट मार्केट खोज्दाखेरि नै. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अकोमोडेट गर्ने, यदि अब जुन चाहिँ टार्गेट मार्केट हो दे आर मोर यङ्गर पिपल हु लाइक टु पोस्ट अन इन्स्टाग्राम भने तिनीहरूलाई चाहिँ म कसरी अकोमोडेट गर्न सक्छु यो इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसनले भनेर वी क्यान अप्रोच इट द्याट वे. So what are the message strategies like your IMC चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा फर्स्ट इज यु निड टु युटिलाइज द प्रडक्ट्स युनिक सेलिङ पोइन्ट विच इज द USP, also known as like how you are going to position yourself by differentiating yourself
from the competitors, right? Second is restaurant ko promotion strategy haru ke ho. Aba new year aunla cha, dasai aunla cha, tihar aunla cha, kunai festival aunla cha, kunai euta event hunla cha bhane how you are going to promote your restaurant. And त्यो event ma cha maybe you are giving away free coupons, maybe you are giving away discounts, you are giving away membership cards or anything, and त्यसले गर्दा कस्तो खालको promotion strategy हरु छ. Third is what is the characteristics of the message. Is it like how are you presenting your restaurant? Is it funny? Is it emotional? Is it rational? If you are creating a video, the video like maybe you want to make it a straightforward video where it talks about the benefits, or maybe you want to make it a satire, a humor, or maybe you want to make it emotional so that people can relate with it. So कसरी चाहिँ त्यो गरिरहेछ हैन, कसरी you want to convey that message convey गर्ने is one thing, तर त्यो medium चाहिँ के हो भन्ने खालको हो हैन. So this ends the के भन्छ differentiation, targeting and position कसरी गर्ने भनेर. Now we move on to the factors that influence customers को buying behavior or customerहरुले चाहिँ किन खान आउँछन् त भन्ने खालको कुरामा चाहिँ we dive into it हैन. So till then, enjoy, have a good day. In this part we are going to talk about the factors that influence customers buying behavior. So customerहरु जुन हामीले जुन target segment हामी लाई हामी टार्गेट गरिरहेछौं तिनीहरुको बाइङ बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुन्छ, के कुराहरुले चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ we are going to talk in depth about that. So the first is situational factors. These are more about emotional or त्यति rational हुँदैन. यो चाहिँ यतिकै आउने खालको फ्याक्टर्सहरु चाहिँ के हो भन्दा first is social situation. Like you just want to go somewhere हैन. अब Saturday छ, you want to meet with your friends भने अब you just say and अब त्यो ग्रुप मेसेजमा चाहिँ or ग्रुपलाई चाहिँ you just say that ल एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट्दियौँ न त जहाँ चाहिँ अब सबैलाई नजिक पनि होस्, त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ we could gather and talk about things भन्ने खालको छ भने that is a social situation. Like you just made a plan and you just picked a restaurant that is easier to go, सबैलाई चाहिँ आउन सजिलो होस्, and you just went to that restaurant, right? So first is social situation. So second is time. कतिको time छ त. If I don't have much time, म त्यस्तो fine dining मा पुरै 5-course meal खान जादिन. Maybe I'll just grab something casual हैन. मलाई भोक लागिरहेछ, मसँग त्यति टाइम छैन. Maybe I'm at the office and I only have like 20 minutes to go somewhere भने म अफिसको नजिकै ठाउँमा जान्छु नि त. तर if I have the whole like Saturday whole छ भने maybe I'll go to a restaurant that also has like a bar, also has some fun activities to do. So because I just want to like once in a weekend spend गर्न खोजे अन्त. So time ले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरुले कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट चुज गर्ने भनेर चेन्ज हुन सक्छ है. Third is the reason for the purchase as in the reason for why they are going to that restaurant. कुनैलाई they just want to satisfy their hunger, they just want to have something that will not make them hungry. I want to go there because I have heard from many people that त्यहाँको pizza is really great and I want to try it out भन्ने खालको हुन्छ. कोही त्यही ग्यादरिङ गर्नु छ, but since we can meet at our home हैन, what is the next best alternative भन्दाखेरि let's go to a restaurant हैन. त्यस्तै like reason, what are the reason for that purchase, or what are the reasons that they are going to that restaurant. Fourth one is mood कस्तो छ. If I have the mood or I'm craving for momo, I'll search for places where search for restaurants that serve momo, right? अब यदि मलाई अब बाहिर जाने मुडै छैन या पानी परिरहेछ and I just want to have something at home हैन, home cooked meal खान्छु भने त्यो त मुडमा डिपेन्ड गरे नि त. यदि if the weather was sunny, maybe I would have gone out and went to a restaurant. तर since मेरो mood छैन, अब the weather is very gloomy भएर like I didn't go to that. So mood ले गर्दा नि डिपेन्ड हुन्छ. So these are all situation factors. Next one is personal factors. Like personally चाहिँ कसरी कन्ज्युमर्सहरुको बाइङ डिसिजनहरु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है. First is personality and self concept. Like म आफुलाई कसरी चिन्छु. If I find myself very fun loving and I find myself enjoying others' company, then I would go to restaurants more often. Restaurants that reflect that. हुन्छ नि अब बार
के भन्छ लाउन्जतिर जान्छु बिकज आई प्रिफर लाइक स्पेन्डिङ टाइम विथ फ्रेन्ड्स होइन त्यस्तो खालको ठाउँमा होइन ड्रिङ्क्सहरूको लागि जान्छु डान्स गर्नलाई अब क्लब्सहरू जान्छु भने त्यस्तो खालको personality. Maybe someone is more introverted and they don't want to go out with their friends. Maybe it's like cafe where they can study, they can have a cup of coffee and do their work, do their assignments. And so personality self concept like you choose different restaurant. Second is gender, age, life stage of life. Like younger, so they want to try new things. Older, so they want to stick to one thing. Gender, maybe boys, men would like to go on to pubs and have a drink, and there is a majority. Girls would maybe want to have fine dining experience, and they want to taste different wines, and they want to go on to place that is more casual and places that serve nutritious foods. Stage of life, if you are single, then you could just go to a fast food restaurant. Maybe once you have children, maybe you want to go to a more traditional Nepali Thakali restaurants where they serve a whole meal, so this has been changed. Third is like values, vals, which is value, attitude and lifestyle. Like if you think that your lifestyle is too luxurious, then you won't go to cheap restaurants or budget restaurants. You would rather go to restaurants that have maybe a swimming pool, maybe restaurants that have their own dedicated gyms and everything. And values, attitude. Maybe I am a person who tries to be frugal with money, and I go to places that are value for like bang for the bucks, and that's a different change. The next factor is psychological factors. So first, my motivation. What is my motivation to go there? Is it because कुनै एउटा साथीले मलाई त्यहाँ जा भनेर म गइराहो कि मलाई साच्चै नै मोमो क्रेभ भएर म गइराहो? What is the motivation that I want to go to that restaurant? Second is like perception कस्तो छ त त्यो ब्रान्ड त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले सर्च गर्दाखेरि if it has a lot of negative reviews, त्यसले गर्दाखेरि मेरो perception कस्तो भयो त त्यो रेस्टुरेन्टमा? हुन्छ नि सबैले पिज्जा राम्रो छ भनेर तर रिभ्यूमा चाहिँ त्यति राम्रो लाइक एभरेज छ भनेर भन्यो भने त मेरो perception change हुन्छ नि त, and maybe I don't want to go to that restaurant anymore. So perception. Third is learning. Like every time I gain new information, त्यसले गर्दाखेरि म जाने या नजाने कुरा हुन्छ. जस्तो कि रिभ्यू भनेको त त्यो I learned that people did not like that restaurant or that pizza in that restaurant, So since I knew about it, that if the reviews were more good and our reviews might say this is the best pizza one, and maybe I would have gone there. I would be more excited to go there, right? So jati त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले खोजेँ त्यति नै मलाई थाहा पाएँ, एन्ड त्यति नै मेरो पर्सेप्सन चेन्ज भयो, एन्ड त्यसरी नै लाइक आई मे बी excited to go or maybe I don't want to go there. So त्यसरी चेन्ज हुन सक्छ. फोर्थ इज एटिट्युड के छ त, लाइक मेन्टल पोजिसनिङ कस्तो छ. मेबी एकचोटि म गएको थिएँ अनि त्यो एकचोटि जाँदाखेरि सबै कुरा ठिक थियो, बट the waiter acted rudely, and त्यसले गर्दाखेरि the whole experience was bad. And त्यसले गर्दाखेरि even if the food was great, the ambience was great, तर त्यो एउटा रेस्टुरेन्टको स्टाफको फल्टले गर्दाखेरि you don't like that restaurant anymore. त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि त. So what is your attitude or what was your experience when you went to that restaurant? Those are the psychological factors. The fourth one is societal factors. So community, society like कस्तो भन्छ. First is culture and subculture. If you are culture, अब जस्तै नेवार हो होइन, अब यो यही नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने you maybe would like more नेवारी आइटम्स होइन, नेवारी आइटम्स खान जान्छ, यमरी एन्ड यो चिउराहरू खान जान्छ भने maybe if you are जस्तै थकालीहरूलाई थकाली मनपर्छ होइन. Some people like to change हुन्छ नि. अब मलाई चाहिँ त्यही वेस्टर्न कल्चरको इटालियन पिज्जा अर मेक्सिकन ट्याकोजहरू मनपर्छ भने लाइक त्यही कल्चर वाइज होइन कसरी चाहिँ मलाई कुराहरू खान मन लाग्छ त्यसमा चेन्ज हुन्छ होइन. सेकेन्ड इज द सोसल क्लास. लाइक वाट इज यर सोसल लाइफ लाइक होइन, वाट इज यर इकोनोमिक
what is your economic background and what is your educational status. The more educational status you have, the more राम्रो job you have, and the more you want to spend on going to restaurants हैन त्यसरी चेन्ज हुन सक्छ कस्तो खालको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ म जाने भनेर. थर्ड इज रेफरेन्स ग्रुप एन्ड ओपिनियन लिडर्स. त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरू गइरहेछ, यदि सेलिब्रिटिजहरू गइरहेछ, यदि लाइक यस्तो फुड ब्लगर्सहरू गइरहेछ एन्ड दे से इट्स गुड भने त्यसले गर्दाखेरि पनि आई वुड बी लाइक ए सबैलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ होला भन्ने खालको. फोर्थ इज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज अफकोर्स, बिकज कुनै एउटा साथीले यो ठाउँमा मिठो पाउँछ भन्यो भने वी आर मोर लाइकली टु गो देयर, बिकज साथीले यत्तिकै एउटा कुनै ठाउँ राम्रो राम्रो भन्दैन नि त. बिकज यदि त्यो राम्रो भन्यो तर मलाई मन परेन भने त द्याट वुड मिन द्याट हिज अर हर taste is bad, right? So त्यसले गर्दाखेरि पनि we are most likely going to recommend a restaurant that is really good, really worth it. So these are like the various factors that change customer behavior. And the next video we are going to talk about the 4 stages of customer experience, how it changes over time, and buying process, the decision process कस्तो change हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. Till then, enjoy, have a good day. In this video we are going to talk about the 4 stages of customer experience, like कसरी सुरु हुन्छ र कसरी चाहिँ मान्छेहरु लोयल हुन्छ. If a person doesn't even know about your restaurant, doesn't know about your brand, त्यो स्टेजबाट मान्छेहरु त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली विकको 2-3 चोटि आउने स्टेजसम्म कसरी पुग्छ त. व्हाट आर द स्टेजेस भन्दाखेरि, सो लेट्स डाइभ इन्टु इट है. फर्स्ट इज द प्री कन्जम्सन फेज, वेयर यु डोन्ट नो अबाउट द्याट ब्रान्ड or that restaurant. नयाँ खोलिरहेछ या त्यो लोकेलिटीमा यु weren't really present, त्यो बारेमा थाहा छैन भने नाउ you as a restaurant would want to communicate and have a brand awareness. Like यदि म चाहिँ त्यो टार्गेट मार्केटमा पर्छु भने how would I be able to know that यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट पनि छ है where I can go भन्ने खालको. So you need to be able to communicate that. You need to be able to create a brand awareness around that. You need to be able to create promotional strategies around that. So फर्स्टमा नै ल म मेरो रेस्टुरेन्टमा खाना आइज भनेर होइन कि लाइक हाम्रो रेस्टुरेन्ट मेरो लाइक दिस रेस्टुरेन्ट सर्भ्स यस्तो खालको पिपल, दिस रेस्टुरेन्ट बिलिभ्स इन यस्तो खालको भ्याल्युज भनेर जेनरल आइडिया दिन पायो भने ओके दिस रेस्टुरेन्ट मेक सेन्स, लाइक कता रहेछ त भन्ने खालको म खोज्न थाल्छु. आई स्टार्ट रिसर्चिङ. आई डोन्ट बी लाइक यो रेस्टुरेन्टमा जम्प हुँदैन कि यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ इट काइन्ड अफ म्याचेस माई भाइब. लाइक मेबी I'll look into their social media presence, or maybe I'll just ask my friends if they have gone to that restaurant भन्ने खालको हुन्छ. These are the pre-consumption phase where I am looking for more clues on that restaurant है. Second is purchase phase. अब मलाई त्यो रेस्टुरेन्ट राम्रो लाग्यो अरे, मैले हेरेँ अनि हुन्छ नि ल ठिक छ म जान्छु भन्ने खालको भयो भने अब पर्चेस फेजमा चाहिँ यु एज अ रेस्टुरेन्ट निड टु ह्याभ गिभ देम द चोइस के. यदि उनीहरूलाई त्यो कुरा हेजिटेन्ट भइरहेछ कि त्यहाँसम्म आउनुपर्छ भने मेबी यु क्यान प्रोभाइड लाइक चोइसेस, यु क्यान प्रोभाइड सपिङ एक्सपिरियन्सेस हुन्छ नि. अब यसरी तान्नु पऱ्यो कि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पर्चेस गरोस्, त्यो रेस्टुरेन्टमा जाओस्, त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर अर्डर गरोस्. सो कसरी चाहिँ हाउ आर यु गोइङ टु पुल देम भन्ने कुरा चाहिँ इट लाइज इन द पर्चेस फेज. यसमा चाहिँ लाइक यु विल ट्राई आउट डिफ्रेन्ट ट्याक्टिक्स लाइक डिस्काउन्ट्स अफर्सहरू दिएर चाहिँ कसरी त्यो अवेर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा ल्याउने. थर्ड इज द कन्जम्सन फेज वेयर द पर्सन इज अलरेडी इन यर रेस्टुरेन्ट, ही अर सी इज अलरेडी अर्डरिङ इट होइन खायो होइन. अब त्यो खाँदाखेरि पनि लाइक हाउ डु यु एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर सुड नो हाउ यु वान्ट द्याट कन्जम्सन फेज टु बी लाइक. कस्तो खालको एम्बियन्स दिने त, कस्तो खालको फुड प्रेजेन्टेसन गराउने, कस्तो खालको म्युजिक बजाउने, कसरी चाहिँ स्टाफहरूलाई ट्रेन गर्ने, कसरी चाहिँ मैले के भन्छ डेकोरहरू सेट गर्ने, इन्टेरियर डिजाइनर बनाउने, कसरी चाहिँ मैले त्यो एक्सपिरियन्सलाई राम्रो बनाउन सक्छु, फ्ललेस बनाउन सक्छु. सो दिस इन्क्लुड्स लाइक from the food, from the service, from the designing perspective, from the ambience perspective. यो चाहिँ कसरी हुन्छ यो भनेको चाहिँ मान्छेहरू आइसक्यो रेस्टुरेन्टमा अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु वान्ट द्याट प्रोसेस टु बी है. द फोर्थ वान इज पोस्ट कन्जम्सन फेज. ल खाइसक्यो, नाउ इट गोज नाउ इट्स अल अन द कस्टमर अन वेदर दे वान्ट टु कम अगेन अर नट के. अब मैले खाएँ, मलाई राम्रो लाग्यो भने म
फेरि आउँछु होला म साथीहरूलाई फ्यामिलीलाई भन्छु होला म यो रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ एन्ड इट सर्भ्स डिलिसियस फुड यु सुड ट्राई इट भन्छु होला होइन यदि मलाई अब नराम्रो लाग्छ एभरेज लाग्छ भने म त्यति भन्दिनँ होला नराम्रो लाग्छ मलाई रुड लाग्यो मलाई फुड मन परेन या फुडमा हुन्छ नि हेयर आयो या केही भयो भने मेबी आई सेयर माई रिभ्युज अन हाउ ब्याड द प्लेस इज होइन सो यो चाहिँ कन्जम्सन फेजको कन्सिक्वेन्स हो क्या इफ द कन्जम्सन फेज वाज गुड इफ द रेस्टुरेन्ट वाज एबल टु प्रोभाइड द्याट भ्यालु एन्ड एक्सिड द्याट एक्सपेक्टेसन मैले राम्रो भन्छु होला मैले रिफर गर्छु होला तर यदि त्यो भ्यालु क्रिएट गर्न सकेन फर द प्राइस द्याट आई पेड अर त्यो एक्सपेक्टेसन एक्सिड गर्न सकेन भने आई वुड either never come back to that restaurant ignore गर्छु होला हैन अरूहरुलाई पनि नजा भन्छु होला तर either if it was really bad then I would just give out hate comments to the restaurant in the reviews right so these are like the 4 stages of customer experience and how you can actually improve upon every phase okay pre-consumption ma chai you could invest on brand awareness and communication and integrated marketing integrated marketing communication purchase phase now you can give more choices you can have more shopping experience you can give a lot of discounts consumption phase now you can improve on your food you can improve on your staff training you can improve on your decors you can improve on your ambience post consumption now you can tell people you want to tell people to like share their happy moments and you want to like उनीहरुलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा फोटोहरु राख भनेर सो दैट त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरुले चाहिँ बिलिभ गरोस् कि रिभ्युजहरु राम्रो छ भनेर सो त्यसरी you can improve upon it as a restaurant owner right so the next video is like the next part is going to be about restaurant marketing कसरी गर्ने as a whole अब सबै कुरा थाहा पाइसक्यो सेलेक्सन कसरी गर्ने टार्गेट मार्केट के हो पोजिसनिङ कसरी गर्ने भ्यालु कसरी प्रपोजिसन कसरी गर्ने मार्केटिङ च्यानल कुन चुज गर्ने अब यदि अब मलाई त्यो प्रमोट गर्नु छ भने लाइक व्हाट आर द different like micro tactics that I can use त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं so till then enjoy have a good Hello everyone, in this video we are going to talk about what restaurant marketing is. So अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको was basic, right? About like segmentation कसरी गर्ने, how to target, how to position, what is the mission statement, what is value and everything भने. Now we dive deep into restaurant marketing भित्र के पर्छ. What are the micro things that you can do in order to bring customers to your restaurant. So what drives people to the restaurant? Isko lagi let's recap it. We first like introduction mane we talked about service marketing triangle. कसरी चाहिँ हामीले एउटा need एउटा problem लाई चाहिँ solution दिने काम चाहिँ एउटा business को हो and if that solution can bring value and can exceed the expectation from the customers then the customer becomes satisfied the customer becomes loyal to your business and त्यसले गर्दाखेरि प्रफिट बढ्दै जान्छ सो यसलाई चाहिँ एज अ कम्पनी इम्प्लोइ र कस्टमर्सको बेसिसमा कसरी हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि what the company and the employees have is known as internal marketing त्यो भनेको मेरो कम्पनीमा कोही मान्छेलाई त्यो हायर गर्नु छ हैन उनीहरुलाई चाहिँ मेरो कम्पनीको बारेमा भन्नु छ भने that's more of a internal marketing we are marketing about how good our company is in the eyes of the employees हैन म त्यहाँ काम गर्न थालेपछि चाहिँ what benefits do I get what trainings do I get what performance appraisal do I get भने in the other side company र customer को relationship is more of external marketing we are telling the customers why you should buy products or services from our company यसमा चाहिँ we talk about features the benefits the key differentiation with in terms of other competitors तर and what the employees and customers have is interactive marketing so company is the face value भने धेरै जस्तो कस्टमर सँग interact गर्ने भनेको employee the front of the house employee अब यो रेस्टुरेन्ट को कुरा गर्ने भने the waiter the cashier are the ones who are going to do most of the talking to the customers right so त्यसको लागि interactive marketing हो so let's talk about internal marketing first internal marketing which is restaurant employees हरुको so first thing in internal marketing practices is hiring the right people for the job जहिले पनि if the company cannot align its goals with that of the team
त्यसले गर्दाखेरि त्यो सक्सेस आउँदैन कि सक्सेस फिल हुँदैन अब यो रेस्टुरेन्टमा पनि इफ your restaurant feels that customers should be their first priority and कस्टमरलाई चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि we tend to do we tend to be as hospitable as possible भन्ने कुरा गरेको छौँ भने if the people do not show that hospitality to the customers then we have not hired the right people so जस्तो खालको मिसन छ जस्तो खालको भ्याल्युज जस्तो खालको हुन्छ नि देखाउन खोजेको द पर्सोना देखाउन खोजेको त्यो चाहिँ म्याच हुनुपर्छ है सेकेन्ड इज creating job for the right people so people the राखेको छ टिममा राखेको छ but there are different jobs within that restaurant right कोही cashier bartender barista manager and के भन्छ waiter there are different roles right so कुनै people like maybe they like interacting so they could be the front of the house employees like cashier or the host or the staff or the waiter who can actually like greet the customers with enthusiasm कोहीलाई चाहिँ maybe they are more good at technical expertise maybe they are good at managing other employees maybe they are good at cooking so they can be the show chef right so त्यसरी नै creating job for the right people and right job भयो भने चाहिँ that means that you have hired the right person for this restaurant right so third is training and team spirit yeah that person might be good as a sole cook or as a sole waiter but he or she should also know how to do it efficiently he or she should also work in a team and the team's efforts should be collective rather than एकजनाले मात्र सबै गरे अरूहरूको चाहिँ त्यति नाम आउँदैन त्यस्तो होइन कि सबैजनाले कलेक्टिभली नै त्यो टिम स्पिरिट देखायो एभ्रिथिङ इज लाइक अर्केस्ट्रा लाइक हुन्छ नि ठ्याक्कै अर्डर भन्ने बित्तिकै द कुक के भन्छ makes the dish and then the waiter serves it and then the order is placed and everything is done very gracefully right so this got like training a lot of training things because when you are new to the restaurant and as an employee you need to know about the how and where everything is placed where to do things why to do things this way and everything fourth is managing employee emotions right so जहिले पनि अब मैले पैसा तिरेको छु मतलब मैले स्टाफ हायर गरेको छु सो दे शुड डू देयर वर्क दे शुड फुलफिल देयर जब रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा होइन कि यु शुड अल्सो द पर्सन हु इज म्यानेजिङ देम टेक्निकली अ म्यानेजर अर द ओनर शुड बी एबल टु म्यानेज द इम्प्लोइज इमोसन्स लाइक नो हाउ दे आर फिलिङ इफ दे आर फिलिङ डाउन or exhausted or unmotivated they won't be able to perform or do their job productively so how can we uplift the employees mood maybe you can create competition like healthy competition between them maybe you can have rewards you can have events you can have discounted meals and a lot of things that you can do in order to manage employees emotions and then retain those employees and the fifth one is like as talked in the fourth and third one it's reward and recognition if you can recognize someone who is the star performer for your restaurant then you can like prepare specific reward for them त्यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा इज द पर्सन हु इज डुइङ द जब उसलाई चाहिँ फिल हुन्छ कि ओ द पर्सन द ओनर अर द म्यानेजर नोज हाउ वेल आई डु इट भनेर त्यो एउटा प्राइड फिल हुन्छ जसले गर्दा मोटिभेटेड फिल हुन्छ भने सेकेन्ड लाइक बेनिफिट इज अरूहरूलाई पनि ए मान्छे रेकगनाइज गर्छ भनेर दे विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स गेटिङ टु द्याट स्टार पर्फर्मर सो त्यसले गर्दाखेरि सबै इम्प्लोइको नै productivity increase and so this is internal marketing which is the relationship between restaurant and the employees now we go on to external marketing so external marketing there are a lot of things that you can do in order to make sure that you stand out from the competition so a few of them are like having loyalty cards membership cards doing events like live events or bringing out celebrities and doing fundraiser events and all sort of events then social media marketing paid ads like
giving out offers, giving out promotions, showing how the dishes are made, and everything that goes into how making social media presence, right? Then we go into influencer marketing, like bringing foodies and bringing food blogs and having them review your restaurant or your restaurant's dishes. Then we go on to Google optimization, like how maps Google Maps has your restaurant will come on the top. Then we go on to like user generated contents, which dives into user afai नै restaurant आइसकेपछि they take pictures of your restaurant, they take pictures of your menu items, and then they post it. त्यो भनेको त userले generate गरेको content हो नि त. Then we go into branding, like how the restaurant's colors are, how the menu is, how the logo is, how it is perceived, how other people think about your restaurant, what is the social status of that restaurant, and everything, like branding गर्नु भनेको त्यही हो. And then finally it's like building a community. सबैजना आइसकेपछि, like if you have a restaurant that is focused on a niche of a healthy product, then we can build a community of healthy people, so that त्यसले गर्दाखेरि एउटा फेसबुक ग्रुप या कुनै एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो लाइक माइन्डेड पिपल क्यान जोइन, लाइक क्यान कनेक्ट टु इच अदर, एन्ड त्यसले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टको झन् प्रमोसन बढ्दै जान्छ. So these are the internal and external. External is the relationship between restaurant and customer. So यसरी चाहिँ different marketing tactics use गर्न मिल्छ for different types of marketing, right? So in the next video, I'm going to talk about the 8 P's of service marketing. We know the 4 P's, right? There are 4 additional P's especially in service marketing. So in the next video. Till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to talk about the 8 P's of service marketing. Cue the 8 P's of service marketing. So let's dive right in. So first one is product. The range of products and services. So restaurant ma, what are the products that you are selling? Products ma ta haina ki, what are the services that you are selling? So yo duita kura ma say there could be a range. So product ma, it's the menu dishes, right? Of a specific pizza restaurant ho bhane the product, the primary product is pizza. But service is like how it is presented, how fast is it made, how cheap is it, and how it is packaged, or how the guest, how the staffs treat you. So you sabai kura is service ma parcha, which means that you are experiencing it before the product even arrives. त्यो pizza आउनु भन्दा pizza order गरिसकेपछि त्यो pizza आउनु जेलसम्मको everything that happens, everything that you experience is a service ni ta. So this is the first P, which is the product. Second is place. So place ma parcha is location, the selection of distribution channels. So location, कस्तो खालको ठाउँमा खोलेको छ त्यो restaurant, or selection of distribution channel. If you are selling it online, अहिले जन food delivery हरुकोमा हेरिरहेछ भने, like how have you, कुन चाहिँ ठाउँ, how accessible is it, के अब कुकु मलाई घरमा ल्याइदियो भनेर भन्नु छ भने, how can I access your restaurant को menu items? So त्यसको लागि कता कता छ त, where are you located हुन्छ नि. अब फुडमान्डुमा छ कि भोजमा छ, these are also place, these are digital place that you are being accessible to. So accessible कतिको छ. Second is place. Third is promotion. So मान्छेहरुलाई त्यो रेस्टुरेन्ट छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? How will you promote your restaurant? How will you promote that your restaurant is your restaurant को main हुन्छ नि offering is this, your restaurant को value proposition is this. Like how do you promote that भन्दाखेरि it's through advertisements, through public relations, through marketing and everything. Fourth one, okay, the third one is promotion. Fourth one is pricing. So revenue management and pricing plans. कसरी चाहिँ price गरिरहेछ? So is it priced too aggressively, जसले गर्दाखेरि चाहिँ there aren't many customer demands, or have you
priced it very cheap and reasonable, जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ a lot of customers are demanding your product, or maybe the service is so great and the food is so great that even if the price is higher, people are still enjoying your product because of the value that we are providing to the customer, because of the exceeding expectation that you are giving to the customer. So fourth one is pricing. Fifth one is people. Like fourth summer, we know the 4 P's, right? Our abako 4 are things that are specifically important for service marketing. So fifth is people. Plans and strategies to develop human interaction. Last one, a human will be interacting with human unless like we have robots and everything taking the ordering and making the food. The level of intricacy ma napugesama, and the level of technological advancement ma napugesama, we human will be interacting with each other. So ek अर्काको emotions बुझ्ने how people like to be treated, त्यसको बारेमा बुझाउने, इम्प्लोयरलाई त्यसरी नै ट्रेनिङ दिने, so that they can create that vibe for the customers and everything, like people oriented कुराहरु. अब प्रमोसन गर्दाखेरि पनि ethics को कुराहरुमा ध्यान दिने. These are all things that you are relating to people, and त्यसले गर्दाखेरि the value and the expectation exceeds, right? The sixth one is programming. Data is everything. So customer oriented activities and events are going to, how will you manage it? You may need to follow up with a lot of bands and artists, and this customer around reservation or so these all things, it could be done manually, but it takes time. So I say programming, once you set a thing, like you can automate it, and the work becomes much more efficient. So programming is very necessary, because you can't keep track of every restaurant, every customer that comes to your restaurant. So this like if you have a dedicated database in which customer answer customer like dish you if it is accessible, if it is integrated towards to your software that you are using, the PS software, your restaurant they become loyal to your restaurant. So programming is very necessary, especially in service. Like product programming is not necessary, because once you get the product, you are the decider, you are the sole decision maker of whether you like that product or not. The service based matter, every interaction could make or break it. Like sabai कुरा राम्रो भएछ, लास्टमा गएर मैले यो एक्जाम्पल पहिला पनि देखेको थिएँ, सबै कुरा राम्रो भएछ, तर लास्टमा गएर चाहिँ the waiter spills like red wine on you, or the waiter becomes rude just at the second that you are going to leave. त्यसले गर्दाखेरि नराम्रो impression पार्छ के. Everything that happened good, and until that happened, जुन त्यो मेन नराम्रो कुरा भयो नि, त्यो सबै कुरा बिर्सेर त्यो नराम्रो कुरा मात्रै याद हुन्छ. So you need to focus on people and programming. The seventh one is partnership. So restaurant chalne bhaneko ni, it's a lot of partnership, a lot of collective partnership. Like kasto bhaneko restaurant र employee को partnership, restaurant र supplier को partnership, restaurant अब chef र waiter को partnership, because chef ले अब waiter ले order गरिसकेपछि chef ले त्यो order लिएर serve गर्नु को त्यो partnership, के भन्छ waiter र cashier को partnership, waiter र customer को partnership. So there are a lot of partnership that need to happen. Even though they are short term partnership, long term partnership मा ये like हुन्छ नि collaborative marketing, अब कुनै एउटा अर्को event organization, event company सँग collaborate गरे भने, they will also be getting a lot of people, and the restaurant will also be getting a lot of people. So it's a win-win situation for both nita. But if that partnership never happened, you are leaving a lot of things in the table. So when it comes to service marketing, there should be a lot of partnerships, so that customer ले expected नगरोस् के त्यो कुराहरु, ओ यो पनि हुन्छ, यता यो इभेन्ट पनि हुन्छ, like they should be astonished by how much value you can provide to them in such in that amount of money that they are paying for it, right? The eighth and the final one is physical evidence. यो सबै कुरा त छ, like service like it can't be stored like unlike product. Like product po
it can wear and tear, it can either deplete over time, it can depreciate over time. तर सर्भिस भनेको it's more of a memory. Like मलाई त्यो ठाउँमा लाइक त्यो होटलमा त्यो सलुनमा गइसकेपछि लाइक what did I get from it. लाइक अब हेयर कट गर्न जाँदाखेरि पनि the product is the haircut that you get, but the service is like how did you feel after getting that haircut, like what were the process towards getting that haircut. त्यसरी नै रेस्टुरेन्टमा पनि the product is the food, तर त्यो food खानु जेलसम्म त्यो experience कस्तो भयो, not only the food's taste but how did you feel, how was the ambience, like how was the hospitality done towards you. यो सबै कुराहरू like evidence को रूपमा बनाउनलाई चाहिँ you need to be able to document it through reviews, through stories, through case studies, through surveys and everything. यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा concrete written statement आउँछ. That's why reviews work so well. Okay, when there is a review of how good your restaurant is, त्यो कुरा हेरिसकेपछि people would be like ए अर्को मान्छेलाई मन परेछ भनेपछि मलाई पनि मन पर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा written evidence भयो नि त. But if there were no reviews, त्यसले गर्दाखेरि it could either be like shady, sketchy ठाउँमा पुग्न सक्छ क्या. So these are the 8 P's of service marketing that you need to follow or you need to be aware of in order to boost your marketing to the next level. So next video we are going to talk about the pricing framework and how pricing ले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै रेस्टुरेन्ट नै मेक अर ब्रेक हुन सक्ने, रेस्टुरेन्ट नै प्रफिटमा जान सक्ने या पुरै लसमा ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्ने त्यसको कुराहरू छ. सो टिल देन enjoy, have a good day.